Dobrodošli u novu emisiju TV Justice. Ovog mjeseca otkrivamo kako je bivši šef slovačke kontraobavještajne službe nakon 2/3 zatvorske kazne pronašao sigurnost u Bosni i Hercegovini. On je već 3. slovački sigurnosni službenik za koje naša država postaje sigurno utočište od pravosuđa zemlje Evropske unije. Dobar dan, pan Gašparovič. I wanted to ask him why did he go to Bosnia. People in Slovakia are following very closely those few people who are trying to hide in Bosnia. Bosnia seems to be some Belize of Central Europe. Toto je úplne poburujúce, že sme v krajine, kde došlo k vražde novinára. Očigledno postoji ozbiljan nedostatak u smislu nekih provjera. Ako je moguće da neko tako lagano uđe u državu. U februaru je obilježena 6. godišnjica ubistva slovačkog novinara Jana Kuciaka, nakon kojeg je u ovoj zemlji veliki broj službenika osuđen za korupciju i povezanost sa kriminalnim grupama. Detektor je u saradnji sa novinarima iz Slovačke otkrio kako su se dvojica bivših sigurnosnih službenika, Marian, Kučerka i Jan Kalavsky, sklonili od tamošnjeg pravosuđa u Bosnu i Hercegovinu. Sada smo potvrdili da se i Peter Gašparovič, bivši šef kontraobavještajne službe, skrasio u Mostaru. Putovali smo u Slovačku da vidimo zašto tamošnji službenici bježe u Bosnu i Hercegovinu i zašto ih naše vlasti oklijevaju izručiti u zemlju Evropske unije. He used to be high-ranking official in the same secret service. And he's not the only person from the secret service who is facing trouble in Slovakia. There are two previous directors of the Secret Service itself who have been charged and even spent some time in pre-trial detention. So there's a lot of very shady stuff going on there in Slovakia. What will happen if they return to Slovakia? It kind of depends because their cases are very similar, but there are very slight but important differences. Like Marian Kučerka, for example, he would probably go directly into prison because he has already been found guilty by the second instance court. Dobili smo adresu gdje bi se trebao nalaziti Peter Gašparovič u Mostaru, to je ulica Blajburških žrtava. Stoga idemo da pogledamo i da provjerimo da li je on uopšte tu. Imamo broj njegovog vozila, odnosno registarskih oznaka s kojim je ušao u Bosnu i Hercegovinu prije 3 mjeseca i pokušat ćemo da dobijemo komentar šta on zapravo radi u Bosni i Hercegovini. Nikad ga ja nisam vidio. Auto sam vidio mjesec dana skoro tu parkira. Tu ili tu ili tako. Znam da ga mogu da ga vozim. Ne znam, ali vidiš onda se pojavila škoda. Mjesec, 2 dana, ne znam ništa. Pa ne znam u kojem je stanu, jer bio sam to auto tu na već neko vrijeme, ali možda je najmije stanu nekoga. Dobar dan, pan Gašparovič. Pan Gašparovič, iba by sme sa chceli porozprávať. Pán Gašparovič, ja som Tomáš Madleniak z investigatívneho centra Jana Kuciaka, iba sme sa chceli porozprávať. Dakle, Petera Gašparovića našli smo na adresi u Blajburških žrtava u Mostaru. Identifikovali smo ga na kojem spratu živi, pokucali smo, ali Peter Gašparović nije s nama htio da razgovara. I just want to talk to him. I wanted to ask him why did he go to Bosnia, what is he doing here. I wanted to ask many questions like whether he will actually be willing to cooperate with the courts in Slovakia this time because there is going to be a retrial and whether he is going to pose any more obstructions or whether he will come to Slovakia, but we did not get any of those answers. Da bismo razumjeli zašto osuđeni visoki sigurnosni dužnosnici dolaze upravo u Bosnu i Hercegovinu, morali smo otići u Slovačku. Nova slovačka vlada koju ponovo predvodi Robert Fico mijenja krivični zakon kojim smanjuje kazne za korupciju i organizovani kriminal. Nakon zahtjeva opozicije u Slovačkoj, Ustavni sud ove zemlje odlučio je odgoditi primjenu ovog zakona do konačne odluke o ustavnosti njegovih novih odredbi.
Do tada Jan Kalavsky, Marian Kučerka i Peter Gašparovič s nestrpljenjem iščekuju stupanje zakona na snagu. In the case of Mr. Gašparovič, there is no definitely court decision on his case. So if the court will now have to apply the new legislation, there will be a difference in the sentence that he can get, probably, because the corruption case that he's convicted of, there will be a change in the overall penalty rate, because before this change of the criminal court, the penalty rate was 7 to 15 years in his case, and now it will be between or maximum up to 4 years. Myslím, že vlastne využívajú to, že Bosna a Hercegovina nie je súčasťou Európskej únie a že platia na jej území iné pravidlá, ktoré ako keby komplikujú to jednoduché vydávanie a jednoduchú súčinnosť policajných zložiek, že na to treba vždy nejaké súhlasy ministerstva spravodlivosti, musia komunikovať, musia sa chystať podklady, že to nie je ako keby územie nejakého unijného celku a že v podstate využívajú to, že nie je to až tak ďaleko od Slovenska, ale v podstate je to úplne iná právna situácia pre nich, keď sa tam zdržiavajú. There was an election like last year. This government that formed promised cheaper groceries, promised to end war on Ukraine and every such shit like that. And the only thing they are doing right now is to lesser the punishments for crimes, for corruption, and for people that are being prosecuted for corruption and stuff like that. Which all of them are friends just of our prime minister. Takže rozhodol som sa prísť na protest kvôli tomu, lebo nesúhlasím s právnou úpravou, ktorú chystá Ficová vláda. Mám pocit, že celý tento návrh je ladený pre jeho pár ľudí, aby neboli trestne stíhaní. No a nie je nám to jedno, takže preto sme tu. Ja som prišla preto, že sa mi nepáči, čo sa deje na Slovensku. Nepáči sa mi, že zo pár ľudí si myslí, že môžu všetko, ale verím, že my im to nedovolíme. A nás je tu veľa a oni to musia vidieť, že nás je veľa. Od 1. októbra, kedy som sa dozvedela výsledok volieb, som čakala, že čo spravia. Nekoliko desetina hiljada slovačkih državljana svakoga četvrtka od decembra mjeseca 2023. godine protestuje protiv prijedloga novog krivičnog zakona nove vlade Slovačke na čelu sa premijerom Robertom Ficom. Protestuju iz razloga jer bi prema tom novom krivičnom zakonu svi osuđeni za korupciju i ostala krivična djela bili faktički amnestirani umjesto na zatvorske, bili osuđeni na uslovne kazne, odnosno faktički bili oslobođeni. Među njima su Jan Kalavsky, Marian Kučerka i Peter Gašparovič koji se trenutno nalaze u Bosni i Hercegovini i koji su faktički svoje utočište našli u Bosni i Hercegovini od aktuelnog krivičnog zakona prema kojem su osuđeni na zatvorske kazne. Na Slovensku už dlhší čas nová koalícia, ktorá zišla z volieb, a je to vlastne ako sú to politici tej predchádzajúcej garnitúry, s ktorou mnohí spájajú aj tie kauzy, ktoré boli odhalené, presadzuje veľké zmeny. No, z týchto trestných stíhaní, ktoré momentálne prebiehajú a vlastne verejnosť je o tom informovaná už posledné roky, vyplýva, že politické špičky práve súčasnej koalície sú priamo prepojené s ľuďmi, ktorí sú buď obžalovaní, obvinení, alebo v inom štádiu sú trestného konania z korupcie. Dokonca už boli osoby, ktoré boli aj odsudené. A áno, sú aj osoby, ktoré sa skrývajú v zahraničí, a ktoré súvisia s týmito korupčnými trestnými činmi, ktoré súviseli s vládnutím počas bývalého obdobia, keď bol premiérom Robert Fico. Mr. Fico came to power in 2006 and very slowly but systematically he started to change the landscape in the same way as we know from some other countries of Central and Eastern Europe and also from Balkan countries. So basically he started to
push not only very clientelistic and government full of corruption, but he basically started to kidnap the country and to create the system where power will be hierarchical, and on the top of it there will be a very narrow group of people, as we call them in Slovakia, our people, naši ľudia. Iz vlade Slovačke i stranke Roberta Fica nisu odgovorili na zahtjev za razgovor. I view it as a general form of amnesty for people who have committed frauds, bribery, money laundering, embezzlement, some basically economic crimes, in order to help very few individuals with their individual and private problems with the law, and in order to save them from consequences of their actions. We are really jeopardizing the country's security and safety of the general public. Jan Kalavsky bio je dugogodišnji član Nacionalne agencije za kriminalitet, specijalizovan za rukovanje snajperom prije nego što je osuđen za curenje informacija na 7 godina zatvora. Njega smo prvi put pronašli u novembru 2023. godine u Trebinju, ali tada je odbio razgovarati. Danas je odlučio sjesti pred kameru Detektora. U Slovačku se ne želi vratiti. Radio sam cijeli život na njivu državi. Pobegao sam ovdje zbog toga, bojim se o život, neću da se više vraćam u Slovačku, ovdje se osjećam dobro. Od koga i zašto se pobjegao iz Slovačke? Pobegao sam zbog strahu. A zašto ovdje? BH, jezik je isti, vrhunska hrana, dobra klima, a Trebinj, mislim, top, fenomenalni grad za život, za porodicom. Zaujímavé je, že Jan Kalavsky sa sám chválil svojim kolegom, že pracoval vo francúzskej légii, teda rozprával, čo tam robili a kde teda pracoval. No a Kalavsky nebol nejaký proste veľký ekonomický vyšetrovateľ. On pracoval najprv ako ostreľovač, potom ako kuklač, čiže skôr to bolo niečo fyzického zamerania. A až po roku 2017 sa dostal do Národnej kriminálnej agentúry, čo je taká špeciálna zložka našej polícii, a veľmi rýchlo sa vystrelil vlastne až do vedúcej pozície. In the case of Mr. Kalavsky, he's also charged with the corruption case, and as I said, there will be a change in the penalty rate, so probably the application of the new legislation, if it came into force, will be much more in favor for him. So he will now be sentenced under a lower penalty rate. Teraz sa ten mechanizmus mení tak, alebo má meniť tak, že po návrate na Slovensko alebo po vydaní osoby na Slovensko do 5 dní má od podania žiadosti o obnovu procesu, zjednodušujem to opäť laicky, má súd povinnosť rozhodnúť o tom, či povolí alebo nepovolí proces a následne môže rozhodnúť o väzbe. Tražím azyl u Bosnej i Hercegovini. Hoću da ovdje žijem, a neću da se vraćam. Dobil sam informacije od mojih advokata, nije to davno, prije 2 mjesece, a oni su mi rekli da Jan, bolje da si ovdje. Ja nemam problem svjedočiti videokonferencijom iz institucije BH, ali neću da se vraćam. Bojim se o život. There were suspicions, and they were coming out gradually and over some time, that someone is leaking information from the police to the people who are eventually the targets of the investigations. For example, that there were people who were supposed to be arrested, and when the police came to arrest them, it was clear that they knew before that they are going to be arrested this day. After this investigation has been made, all the evidence pointed to Mr. Kalavsky, that he is the source he's the leaker, he's the one who is responsible for the leakages. Je li Jan Kalavsky korumpirani policajac? Nije to tako. Ovi koji me znaju i koji mi dali podršku do današnjeg dna, dobro znaju da nikad u životu nisam uzel ni feninga. Kad sam mogao, samo sam pomogao.
The key message from the court was that Mr. Kalavsky's testimonies against my clients were not backed or supported by any other evidence, which is an indication that they were made up. Slovački sud je Mariana Kučerku, još jednog visokog dužnosnika Nacionalne agencije za kriminalitet, osudio na 9,5 godina zatvora zbog uzimanja mita. Kučerka je ubrzo pobjegao iz Slovačke u Sarajevo. Ovo je bila njegova reakcija kada smo ga pronašli ispred suda u Sarajevu, gdje je svjedočio video linkom za slovački sud u jednom od koruptivnih predmeta. Sorry, we are journalists. You are. Sorry, we are journalists from BIRN behind. We are from Bosnia and Herzegovina reporting network. We have few questions. I will understand. I mean, it's not funny. We can just talk. Just talk. Njegov advokat također nije pristao na razgovor. The Kalavsky and Kučerka's cases are very strongly interconnected. They are part of this thing that we call war within the police in Slovakia. I wouldn't go too much into details, but they are both former policemen, basically, who have been charged for very similar crimes, and it seems likely there is some kind of collusion between them. But it's just part of this larger thing that is happening in Slovakia since Jan Kuciak, the investigative journalist, was murdered in 2018, because until then no corruption was being investigated basically at all in Slovakia. And after that, it was as if something broke, even within the police and prosecutor's office and judges. Jeste vi sarađivali s Marianom Kučerkom? Nisam sarađivao za njim, rekao sam vam, bili smo kolegove. Na njivu neke pozicije, on radil u finanskoj policiji, ja u organizovanih grupama. Došli smo do kontaktu, ali nismo bili nikad nešto da smo radili zajedno poslove. Ispostavilo se da se znate? Na početku to bil Marian Kučerka koji me, kako se kaže, zarezao. In the case of Mr. Kučerka, he's definitely convicted for 10 years and a half, and this case is now closed. So the new legislation would not have any interference in this closed case, but there is a possibility that he will challenge the criminal process of his case because he was convicted as someone who would not be present at the court. Then the court will be also deciding on under this new legislation again, and the sentence will be lower, probably. Podľa terajšieho právneho stavu by mal byť dodaný priamo do výkonu trestu odňatia slobody, ktorý má uložený, myslím, že vo výmere 10,5 roka a mal by začať vykonávať ten trest. Sporo odlučivanje BiH vlasti o procesu dodjele azila i izručenja do sada je išlo u korist odbjeglim slovačkim sigurnosnim dužnosnicima. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo sigurnosti, Služba za poslove sa strancima, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova sedmicama nisu ni pristali ni odbijali zahtjev za razgovor o ovim procesima. Dok čekaju razvoj političke situacije u Slovačkoj, Bosna i Hercegovina im ostaje sigurno utočište. Očigledno postoji ozbiljan nedostatak u smislu nekih provjera. Ako je moguće da neko tako lagano uđe u državu, budući da se radi o osobi koja je vodila kontraobavještajnu službu jedne države, onda je očigledno veliki problem u nekim koordinacijskim, komunikacijskim kanalima. Toto je úplne poburujúce, samozrejme, že zohľadom na tento kontext, že sme v krajine, kde došlo k vražde novinára a dokonca tento samotný prípad nebol zatiaľ dotiahnutý dokonca na súde a táto nová právna úprava sa ho tiež dotkne. Pretože vlastne hrozí, že samotný prípad nám spadne zo špeciálnej prokuratúry na krajskú prokuratúru a osobitne tu dojde k preťahom v konaní. Za to, že doma vyrábal konopné maste, si odsedel 3 roky v Leopoldove. People in Slovakia are following very closely those few people who are trying to hide in Bosnia. It's very painful because we simply believe that the fact that they were granted asylum, or at least the procedure, is deeply problematic for Slovakia because it's basically showing certain shadow on a legal state of Slovakia. And why they are hiding exactly in Bosnia, of course, that's probably somebody else should answer it.
Bosnia seems to be some Belize of Central Europe. I don't know why it is so attractive as a country for these kind of people, but I think that his transfer to Bosnia could not happen without the knowledge and without at least the silent support of certain Slovak authorities. Nechcem o tom špekulovať, je to každopádne veľmi, veľmi zaujímavá črta týchto prípadov, ktorá ich spája, že nám obvinení vlastne bývalí policajti, všetci obvinení z korupčnej trestnej činnosti. Myslím si, že teraz posledný prípad je ten pán Gašparovič, ktorý bol šéf kontrarozvedky tajnej služby, skrývajú v Bosne a Hercegovine bez toho, aby som nejako hodnotil Bosnu a Hercegovinu, to je v poriadku. Každopádne by som ja privítal, keby sme mali skôr, napríklad v prípade Jana Kalavského, v prípade pána Kučerku, ale aby ten proces bol rýchlejší v tej Bosne. Myslím si, že nie je nebezpečenstvom keď pre Kalavského a Kučerku, ak by sa mali vrátiť na Slovensko, ale práve naopak. Je nebezpečenstvom, ak ostávajú v cudzích štátoch a vytvárajú si nové siete a nevieme, kým sú vlastne platení, odkiaľ majú peniaze, z čoho žijú, ako fungujú. Je to minimálne na zváženie, či by nemali orgány, či už zahraničné, ale aj slovenské, preveriť, z čoho vlastne títo ľudia žijú, a ak to nevedia preukázať, tak by sa mali vrátiť na Slovensko a odpovedať na tie otázky tunajším orgánom. Vrlo važno je u takvim situacijama kada, na primjer, mediji napravi istraživačku priču koja nudi konkretne dokaze, da postoji reakcija odgovornih. Ukoliko takve reakcije nema, onda ona poruka koja se šalje eventualno budućim bjeguncima jeste da su oni, ne kažem dobro došli, ali da zapravo oni itekako imaju prostor da ulazi u Bosnu i Hercegovinu, boravi bez bilo kakvog straha da mogu dobiti, na primjer, ubrzan tretman, a nakon što su podnijeli azil, ukoliko se radi o osobama koji su sigurnosno interesantne, da taj azil bude praktično ekspresno odbijen i da takve osobe završi u svojim zemljama i da se tamo procesuiraju. Ovu i druge priče BIRN-a Bosne i Hercegovine pratite na našoj web stranici detektor.ba ili na našim društvenim mrežama. Hvala za pažnju.